حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں بھوک کی وجہ سے کئی مرتبہ نٹھال ہو کر زمین پر گر جایا کرتا تھا اور بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا۔ ایک دن بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن یوسف سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا کے ہاں جایا کرتے تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کر کے پیش کرتی تھی۔ ام حرام حضرت عبادہ بن سامت کی بیوی تھی اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھی۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے، انہوں نے کھانا کھلایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال دیکھنے لگی کہ کوئی جوں تو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران میں سو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ حضرت ام حرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز پر ہنس رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میری امت کے کچھ جنگجو دکھائے گئے جو جہاد کی خاطر سمندر کی لہروں پر سوار تھے، جس طرح بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرمائیے کہ میں ان کے ساتھ جہاد میں حصہ لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی۔ اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے آنکھ کھول لی تو ہنسنے لگے۔ انہوں نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بات پر ہنس رہے تھے؟ آپ نے پھر پہلے والی بات یعنی مجاہدین کا سمندری سفر پر روانہ ہونا بیان فرمایا۔ حضرت ام حرام نے پھر درخواست کی کہ ان کے لیے اس جہاد میں شمولیت کی دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ان مجاہدین کی اگلی صفوں میں ہے۔ حضرت معاویہ کے دور حکومت میں ایک لشکر بحری بیڑے میں روانہ ہوا، حضرت ام حرام اس لشکر میں شامل تھیں۔ جب بیڑا ایک بندرگاہ پر رکا اور فوجیں خشکی پر آئیں تو حضرت ام حرام اپنی سواری سے گر پڑی اور ان کی شہادت ہو گئی۔ ان کی قبر جزیرہ قبرص میں ہے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے یہ واقعہ سنایا کہ ہم 130 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر گئے۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ کیا ہم میں سے کسی کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ ایک شخص کے پاس تقریباً 1 سا آٹا تھا، چنانچہ آٹا گوندھا گیا۔ اسی وقت ایک لمبا تڑنگا پراگندہ حال مشرک اپنے ریوڑ کے ساتھ نمودار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، یہ بکریاں فروخت کے لیے ہیں یا ہدیے کے لیے؟ اس نے کہا فروخت کے لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ایک بکری خرید لی، وہ ذبح کی گئی اور گوشت تیار ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکری کا کلیجہ اور گردے بھونے جائیں۔ جب بھونے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اس میں سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر دیے۔ جو لوگ موجود تھے انہیں ان کا حصہ دے دیا گیا اور جو غیر حاضر تھے ان کا حصہ ان کے لیے رکھ دیا گیا۔ باقی گوشت پکا کر پیالوں میں ڈالا گیا۔ 2 پیالے ہم نے کھائے اور سب خوب سیر ہو گئے۔ 2 پیالے بچ رہے جنہیں ہم نے اونٹ پر لاد لیا اور چل دیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت مجاہد کے حوالے سے بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں بھوک کی وجہ سے کئی مرتبہ نڈھال ہو کر زمین پر گر جایا کرتا تھا اور بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا جہاں سے صحابہ کا گزر ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر وہاں سے گزرے۔ میں نے ان سے قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے یہ سوال محض اس لیے کیا تھا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جا کر کھانا کھلا دیتے۔ انہوں نے مجھے کھانے کی دعوت نہ دی۔ ان کے گھر میں بھی فاقہ تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ ان سے بھی میں نے ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ میرا اب بھی خیال یہی تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے کھانا کھلا دیں گے۔ انہوں نے بھی دعوت نہ دی۔ ان کے ہاں بھی فاقہ ہی تھا۔ اس کے بعد ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور مجھے دیکھ کر تبسم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میرے دل میں کیا ہے اور میرا چہرہ کیا بتا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہر، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا، آپ کے گھر میں داخل ہوئے، پھر مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ گھر میں دودھ سے بھرا ہوا ایک پیالہ پڑا تھا۔ کوئی انصاری صحابی تحفہ دے گئے تھے۔ آپ نے پوچھا، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے بتایا، یہ فلاں مرد یا فلاں عورت نے ہدیہ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہر، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، اصحاب صفا کے پاس
पास जाओ और उन सब को बुला लाओ। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, असहाबे सुफ़ा इस्लाम के सिपाही और अल्लाह के मेहमान थे। ना उनका कोई घर बार था, ना अहलो एयाल, ना वो दुनिया कमाने की फिक्र करते, ना माल की हवस रखते थे। वो तालिबान इल्म और मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर सदके का माल आता तो पूरे का पूरा असहाबे सुफ़ा पर खर्च कर देते और खुद इसमें से कुछ ना लेते थे, और अगर कहीं से हदिया आ जाता तो असहाबे सुफ़ा को भी देते और खुद भी उसमें से हिस्सा ले लिया करते थे। जब आपने मुझे हुक्म दिया तो मैं असहाबे सुफ़ा को बुलाने चला तो गया, मगर मुझे ये बात अच्छी ना लगी। मैंने सोचा कि इस दूध से असहाबे सुफ़ा का क्या बनेगा। क्या ही अच्छा होता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये दूध पिला देते, मैं तो सैर हो जाता। खैर साहब असहाबे सुफ़ा आकर बैठ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए और मुझे हुक्म दिया कि इनको एक सिरे से पिलाना शुरू कर दूं। ऐसे मौके पर हमेशा मेरी ही जिम्मेदारी होती थी कि तकसीम करूं। मैंने पिलाना शुरू किया तो ख्याल आया कि ये दूध मेरी बारी आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। मैंने लोगों को बारी बारी दूध पिलाया, हर एक सैर होकर पीता और फिर दूसरे की बारी आती। सभी लोग पी चुके तो मैं प्याला लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला अपने हाथ में पकड़ लिया और मेरी तरफ देख कर मुस्कुराए, फिर फरमाया, अबू हर। मैंने अर्ज किया, लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सभी पी चुके और अब मैं और तुम रह गए हो। मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सच फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जा और पी। चुनाचे मैं बैठ गया और दूध पिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और पी। मैंने और पिया। आप बार बार कहते रहे, और पी लो और पी लो। मैंने बिल आखिर अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ नबी बनाकर माबूस किया है, अब मजीद गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाओ मुझे दे दो। मैंने प्याला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। आपने अल्लाह ताला की हम्द बयान की और बिस्मिल्लाह पढ़कर प्याले में बचा हुआ दूध पी लिया। गोया सबसे आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते थे कि मेरी वालिदा ने मुझे बताया कि उनके पास एक दूध देने वाली बकरी थी। उसके दूध को भिगोकर वो एक डब्बे में घी जमा करती रही, यहाँ तक कि वो डब्बा भर गया। उनके पास एक लड़की थी जिसे उन्होंने हुक्म दिया कि घी का कप्पा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे आओ ताकि वो उससे रोटी खा लिया करें। वो लड़की कुप्पा लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हाजिर हुई और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उम्मे सलीम ने भेजा है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों से कहा कि कुप्पा खाली करके लड़की को दे दें। उन्होंने कुप्पा खाली करके दे दिया। लड़की ने कुप्पा लाकर खूंटी से लटका दिया। उम्मे सलीम जो किसी काम से बाहर गई थी, वापस आई तो लड़की से पूछा, क्या मैंने तुझे हुक्म नहीं दिया था कि कुप्पा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ दे आओ? उसने जवाब दिया, हाँ मैं घी दे आई हूँ। उम्मे सलीम ने कहा कि कुप्पे में से घी के कतरे टपक रहे हैं। लड़की ने अर्ज की, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जाकर तस्दीक कर लें। उम्मे सलीम लड़की को साथ लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ गयी और इनसे पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़की घी दे गई थी और हमने कुप्पा खाली करके उसे दे दिया था। इस पर उम्मे सलीम ने अर्ज किया, इस जात की कसम जिसने आपको सच्चाई और दीन हक के साथ भेजा है, वो कुप्पा तो भरा पड़ा है और इसमें से घी के कतरे गिर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्मे सलीम, तुझे इस पर कोई ताज्जुब है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने नबी को रिज्क दिया, इसी तरह तुझे भी अपनी रहमत से रिज्क अता फरमा दे। खाओ पियो और शुक्र अदा करो। उम्मे सलीम कहा करती थी, इस कुप्पे में से हमने फलां और फलां के घर प्याले भर कर घी भेजा और हम खुद भी उस बाकी मांदा घी से 2 माह तक रोटी खाते रहे। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा एक दावत में कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना लाकर रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खाने से इनकार किया। वजह ये थी कि कुरैश जानवरों को गैर अल्लाह के नाम पर ज़िबा करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुतों के चढ़ावे खाने से अपनी पाकीज़ा तबीयत की वजह से नफरत थी। खुलासा ये है कि तमाम अंबिया कराम की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इब्तिदा से ही नहायत सालेह तबीयत वाले और कुफ्र शिर्क और हर किस्म के फाशो मुनकर से पाक और मुनज़्ज़ा थे। तबूक में क़याम के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को 420 सवारों का रसाला देकर दोमत अल जंदल के हाकिम अकेदर के पास भेजा और फरमाया, तुम उसे नील गाय का शिकार करते हुए पाओगे। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ तशरीफ ले गए। जब इतने फासले पर रह गए कि किला साफ नजर आ रहा था तो अचानक एक नील गाय निकली और किला के दरवाजे पर सींग रगड़ने लगी। अकेदर उसके शिकार को निकला। चांदनी रात थी। हजरत खालिद और उनके सवारों ने उसे जा लिया और गिरफ्तार करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जान बख्शी की और
2000 ऊंट, 800 गुलाम, 400 ज़रहें और 400 नेज़े देने की शर्त पर मुसालहत फरमाई। उसने जज़िया भी देने का इकरार किया। चुनाचे आपने उससे यहना समेत दोमा, तबूक, एला और तैमा की शराइत के मुताबिक मामला तय किया। इन हालात को देखकर वो कबाइल जो अब तक रोमियों के आलाकार बने हुए थे समझ गए कि अब अपने उन पुराने सरपरस्तों पर एतमाद करने का वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए वो भी मुसलमानों के हमायती बन गए। इस तरह इस्लामी हुकूमत की सरहदें वसी होकर बराह रास्त रोमी सरहद से जा मिली और रोमियों के आलाकारों का बड़ी हद तक खात्मा हो गया। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान अपने आका के साथ आजादी के लिए शराइत तय करके मुआहदा कर लो। बस मैंने उससे बात की और तय पाया कि मैं उसके बाग में खजूर के 300 दरख्त लगाऊंगा और 40 ओकिया सोना उसे दूंगा। इसके बदले वो मुझे आजाद कर देगा। मुआहदा आजादी लिखे जाने के बाद आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, अपने भाई की मदद करो। चुनाचे सहाबा ने मेरी भरपूर मदद की। किसी शख्स ने खजूर के 30 पौधे दिए, किसी ने 20, किसी ने 15, किसी ने 10। हर शख्स ने अपनी कुदरत और इस्तात के मुताबिक मेरे साथ ताउन किया, यहाँ तक कि मेरे पास 300 पौधे जमा हो गए। इस मौका पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि बाग में जाकर गड्ढे खोदूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पौधे जमीन में वो खुद अपने दस्ते मुबारक से लगाएंगे। मैंने अपने साथियों की मदद से गड्ढे खोदे। जब सारे गड्ढे तैयार हो गए तो आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। हम पौधे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में थमाते जाते और आप उन्हें जमीन में लगाते जाते थे। आपने खुद सारे पौधे गाड़े। उस जात की कसम जिसके कब्जे में सलमान की जान है, इन पौधों में से कोई एक भी ना सूखा न मरा। सारे पौधे पले बढ़े और खूब फल दिया। अब खजूरें लगाने की शर्त पूरी हो गई थी, मगर 40 ओकिया सोना देना बाकी था। वो कहाँ से आएगा? मैं इसी सोच में था कि एक सरिया से सहाबा लौटे और मुर्गी के अंडे के बराबर सोने की एक डली लाई। जब वो सोना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में पहुंचा तो आपने मेरे बारे में पूछा। मैं हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान ये सोना ले जाओ और अपने आका को अदायगी करके आजादी हासिल कर लो। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे पूरा होगा? आपने उसके ऊपर अपनी जुबान मुबारक फेरी और फरमाया, उसे ले जाओ और तोल देना, ये पूरा हो जाएगा। वो डली लेकर मैं अपने साहब के पास गया और उसे सोना तोड़ कर दिया और ये पूरे 40 ओकिया हुआ। सुभान अल्लाह। ये है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी। अल्लाह पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।